Selamat sore semua. Peter, terima kasih. Rumahnya boleh didatangin orang banyak. Peter, bedankt dat wij mogen hier komen bij u thuis. Jullie thuis. Ya. Tapi jangan lupa habis ini nyapu semuanya. Dan iedereen mogen de hier schoonmaken daarna. Oh ya. Iya, oke Peter. Terima kasih. Baik, ini pertama kali ya Peter Naomi mengundang kita semua untuk hadir. Ya. Dat Naomi en Peter hier ons... Pertama kali ya. Ja, de eerste keer. Ada tantenya Naomi juga dari Surabaya kan? Ja, dat is zo. En hier is ook de tante van Naomi Iya. hier aanwezig. Oke, baik, kita mau belajar. Oh iya, tadi ada yang tanya, di mana ini? Waduh, kalau nyebutin ini kota kecil. Jadi Dinteloord. Waar is Dinteloord? Ya, ini di provinsi Noord-Brabant. Cari sini lipat di mana itu, nggak bisa jelaskan saya. Dit is zo'n kleine stad. Iya. Het ligt in Noord-Brabant. Ya. Baik, kita mau belajar sekarang ya. We gaan even lezen. Saya percaya semua kita pasti tahu doa Bapa kami. Ya. Ik geloof dat iedereen hier weet over de... Pater, apa? Doa Bapa kami itu. Vater unser. Onze vader. Onze vader. Ya. Pasti tahu ya doa Bapa kami. Ada satu permintaan Tuhan yang kita belum penuhi dalam doa Bapa kami. Ada satu yang Tuhan minta belum kita jawab. Er is één die grote vraag Ya. aan die Kita belum bisa jawab. en wij nog niet kunnen antwoord geven. Yaitu datanglah kerajaanmu. Dat is de aankomen van Gods Koninkrijk. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Ingat tuh pas doa Bapa kami? Ja. Ya, terjemahkan itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ja, ik ben niet zo goed daarop. Nee, in Nederlands. Iya, ayo. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Naomi pindah sini aja tuh. Ya, bagaimana? Weet onze Vader in de hemel en dan? Ons wel inderdaad, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zo hemel op de aarde. Ja, dat is Nah, de itu hemel. dia. Ini nih yang Peter ngomong. Hemel als de aarde. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Udah, terjemah. Ya. Ayo. Nou, jij het al niet weet. Jij het al niet weet. Ik ben zo goed. Ander dialect. Matius 6 ayat 9. Maakt het niet uit. Moet je maar bij je onze Vader. Ja. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Nah, pelan-pelan sampai situ. Matius 6. Datanglah kerajaanmu. Terus, terjemah. Uw wil geschieden. Dan jadilah kehendakmu. Gelijk in de hemel. Oh, kecepatan, pelan-pelan. Saudara perhatikan yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ayo. Uw wil geschieden. Nah, pelan. Uw koninkrijk komen. Hah? Uw wil geschieden. Nah, pelan-pelan. Gelijk in de... Tunggu, pelan-pelan dulu. Sorry. Oke. Saudara, ini yang belum pernah kita jawab dari doa Tuhan Yesus. Dit is wij kunnen nog niet antwoorden van de gebed van aan Jezus. Kenapa? Waarom? Ya, baru mungkin Peter. Sekarang perhatikan. Kalau bukan kerajaan Tuhan yang datang, berarti kerajaan setan yang bekerja. Je moet opletten, dat is het niet de koninkrijk van Jezus die al gekomen, maar dat betekent dat is de koninkrijk van Satan. Betul tidak? Yang terjadi sekarang ini kerajaan setan di dunia. Wat is gebeurd nu, hier, is de koninkrijk van Satan. Van de duivel. Maka itu kejahatan ada di mana-mana. Betul, kejahatan ada di mana-mana. Overal is gebeurd slechte dingen.
Dan kejahatan itu tidak dimulai di winkelcentrum, di pasar ini, di tempat itu. Niet alleen bij de winkelcentrum. Kejahatan itu nggak dimulai di situ. Tapi kejahatan setan itu dimulai di rumah. Maar het begint eigenlijk thuis. Betul tidak, saudara? Is het klopt? Ketika suami istri tidak hidup dalam kehendak Tuhan, Wanneer vrouw en man niet leeft volgens God kehendak Tuhan, volgens Gods regels, maka neraka ada di rumah itu. dan komt Neraka de hel ada dalam rumah itu. thuis. Betul tidak, saudara? Denk je dat- Tidak ada anak-anak yang tidak rasa capek, rasa lelah kalau lihat papa mamanya sering berantem. Er is geen kinderen die voelen niet moe en moeheid om alleen maar te kijken dat moeder en de vader, de moeder en de vader ruzie maken. Vechten. Anak-anak, betul tidak ada anak-anak di sini? Capek nggak kalau papa mama berantem terus? What do you think, kinderen? Saudara, kita sekarang boleh tertawa di sini, We kunnen nu lachen. tapi ngeri melihat hidup anak-anak itu. Als je kijkt naar die leven van de kinderen zelf, Mereka akan punya masa depan model apa? wat zou toekomst voor de kinderen zou zijn? Kalau lihat papa mamanya menciptakan neraka di rumah. Als de ouders maken hel in huis. Betul? Klopt dat? Maka itu anak-anak tidak betah di rumah. Daarom voelen de kinderen ook niet zo veilig. Dus ze willen gewoon niet thuis zijn. Dan mereka maunya keluar rumah. Ze willen graag gewoon buiten. Dan apa yang terjadi kalau anak-anak kita mencari surga di luar rumah? Stel dat thuis, buiten het huis. Tolong jawab. Akan ketemu apa anak-anak kita? Kalau mereka cari surga di luar rumah. Wat denk jij? Als de kinderen zoeken voor een heilige thuis. Ayo. Anak-anak akan dapat apa? Tolong jawab. Wat krijgen de kinderen, denk u? Ayo anak-anak jawab. Ayo, tolong jawab. Als de kinderen... Semua kita harus jawab. Ya. Apa yang terjadi kalau anak-anak tidak mendapatkan surga di rumah? Als de kinderen niet Cari surga, nggak dapat surga di de rumah. hemel thuis over God Dan mereka leren cari surga thuis, di maar luar dan rumah. zoeken ze voor buiten. Ayo, anak-anak menemukan apa? Slechte dingen doen. Slechte Itu dia. Ayo kita jawab. Betul nggak sekarang terjadi seperti itu? Klopt dat dit is nu gebeuren? No. Seringkali kita nyalakan pemerintah tentang kejahatan anak-anak. We geven de schuld aan de Ini. regering. Ya. Padahal penyebabnya papa mama di rumah. Maar het is eigenlijk thuis. Dat is de... Jadi dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, van de gebed die Jezus aan ons heeft geleerd. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kom, die de hemel zei, de nauw worden gegaan, uw koninkrijk komen. Jadilah kehendakmu. Uw wil geschieden. Supaya bumi jadi seperti surga. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Karena cuma ada satu di antara dua. Alleen één tussen de twee. Kalau bumi tidak jadi seperti surga, bumi pasti jadi seperti neraka. Als de aarde niet net als de hemel, dan de aarde komt net als een hel. Betul atau tidak? Wat Nah, denk je? sekarang bagaimana papa mama bisa menciptakan surga di rumah masing-masing? Nou denk, ons als ouders kunnen heilige Menciptakan hemel surga. in thuis Cuma ada satu cara. maken. Cuma ada satu cara. Alleen één
yaitu papa mama saling mengampuni. Dat ouders kunnen elkaar vergeven. Bisa berkata amin? Amen. Kalau papa mama rajin saling mengampuni, Als ouders kunnen iedere keer op elkaar vergeven, maka surga ada di rumah kita masing-masing. dan kan hemel gemaakt in onze eigen huis. Nah, coba kita akan melihat fakta ini, saudara. We kunnen nu kijken op die Apa kenyataan apa? de wat? De waarheid. Ya, Betul. coba. Ketika papa mama tidak mau saling mengampuni, Wanneer de ouders wil niet op elkaar vergeven, ingat maka neraka ada di rumah kita. dan komt de hel in huis. Help worden. Saya tanya, dengarkan. Ik ga u vragen, Buat setan menjadikan neraka di rumah kita itu mudah atau susah? Gampang atau susah? duivel maakt een huis hel, is het makkelijker of moeilijk? Gampang. Denk u. Yang Belanda suruh jawab. Moeilijk? Makkelijk. Is het makkelijk of moeilijk? Setan membuat keluarga kita jadi seperti neraka. Itu mudah atau susah? Is het wel makkelijk of moeilijk? Om de duivel in een huis een hel maken. Wat denkt u? Makkelijk, hè? Mudah sekali. Het is zo makkelijk. Ketika suami dibuat jengkel istrinya dan istri menjengkelkan suaminya. Een man Salah satu loh, begitu. wordt Menjengkelkan itu apa? geïrriteerd door de vrouw. En ook de andere kant, de vrouw wordt geïrriteerd door de man. Nee. Ya, kalau bilang ini jadi siapa yang mulai? Berarti siapa yang mulai? Jij niet weet, ik ben nooit thuis. Daarom. Itu yang bilang kecelakaan. Itu yang terjadi di Taman Eden, saling nyalakan. Dat is gebeurd in de Eden. Saling menyalakan, tidak mau Ook terima. elkaar een schuld geven. Ja. Betul? Die anders. Saudara, mari kita perhatikan ini ya. We moeten nou opletten. Setan begitu mudah membuat neraka di rumah kita. Het is Ingat, zo makkelijk om de duivel en de hel maken in huis. setan membuat neraka di rumah kita. Nggak perlu biaya, nggak perlu Het apa-apa. kost niks om dat te maken. Hanya jengkel, Ja. Ja, maakt iedereen geïrriteerd. hanya tersinggung. Apa tersinggung? Jaloers, Tersinggung apa? Bahasa Belandanya? Oh, Beleidig. oh besar itu. Kecil kok. Tersinggung itu kecil. beleden. Beleden? Beleidig. Ja, beledig. Ja, klopt dat? Ja, beledig. Bukan apa? Beledig. Ja, Coba, beledig. dengar ya. Tersinggung dan jengkel itu perkara besar atau perkara kecil? Beleden en Geïrriteerd dan nog. geïrriteerd. Ja, Ya, beledig en itu geïrriteerd. perkara besar atau perkara kecil? Kleine ding of grote ding? Denk u? Kecil. Het is kleine ding. Het is klein probleem. Ya. Seharusnya makin lama usia pernikahan kita, Het wordt eigenlijk te langer dat onze trouwen lang duren. harusnya kita dua saling kenal atau makin saling nggak kenal? Kennen onze man en vrouw? Ja, maar hun wachten, dus het is iets anders. Ja. Nee, dat klopt. De langer dat jij, Trouwen niet. Hoe de lang langer dat jij getrouwd bent, Jawab cepat. kennen jullie op elkaar. We zijn Ken je, allemaal. hoe ken je? Maar dan ken je elkaar het beste. Ja, Beter, ja. Ja, maar- Nee, nog steeds niet. Hoor. Of niet? Nee? Ja. Ada bilang nggak? Niet pijnlijk. Wah, kalau ada yang bilang makin lama menikah makin nggak kenal, terus ngapain gua orang ini? Als je niet meer op elkaar Ayo, jangan begitu. Loh,
ditanya loh. Ini perlu ditanya ya toh? Ja, dat is die man. En wat denk je dan? Als je niet leert kennen. Ya. Ini Apart suaminya. ini suami saya. Oh, yang ini istrinya mana? Itu. Berarti suruh bilang aja. Discriminasi teman tabok. Dari tabok. Oke ya. Oké. Ayo kita mikir ini. Saudara. 16 jaar oud, dat was hij al samen. Oh ya? Hij is altijd weg, hij is chauffeur, hè? Altijd weg. Tila die jongen. Hei, Peter. Ik weet ook niet wat er gebeurt thuis. Nee. Tijd dat papier het boek open gaat. Saudara. Oke ya. Kita harus jujur ya. Dames en heren, we moeten eerlijk zijn. Hal-hal kecil yang sering terjadi di pernikahan kita, hubungan suami istri, Kleine probleem die is ontstaan door gebeurt tussen man en vrouw. seharusnya kita bisa atasi. Wij kunnen eigenlijk Bisa apa? ja, oplossen. Betul tidak? Maka itu ayo kita jujur. Kom, wij moeten eerlijk tegen onszelf. Seharusnya makin panjang usia pernikahan kita, De langer onze trouw. harus makin kenal gak suami We istri moeten ini. eigenlijk elkaar meer kennen. Kalau suami istri makin kenal, karena sudah panjang usia pernikahannya, kalau sudah Als makin je panjang langer pernikahannya, trouwen daar, makin kenal bukan? en jullie moeten wel toch meer leren kennen. Nah seharusnya Nog meer. tersinggung dan jengkel itu bisa diatasi Eigenlijk nggak? beledigd en geïrriteerd zijn. Bisa diatasi nggak seharusnya? Oplost worden. Maka itu kita harus jujur, saudara. We moeten eerlijk zijn. Betapa bencinya setan terhadap kebahagiaan kita suami istri. Dat de duivel vindt echt niet leuk als jullie als man en vrouw samen gelukkig zijn. Karena mereka ingin ciptakan neraka Ze willen een hel di dunia ini. maken. Lewat kita, keluarga masing-masing. Ja, ons. Coba saudara baca yang Tuhan katakan untuk kita selalu saling mengampuni. Dat wij moeten ook elkaar vergeven. Kembali doa Bapa kami tadi. Bij onze vader zelf, we kunnen het ook daar zien. Datanglah kerajaanmu. Ayat 10. Ya. Datanglah kerajaanmu. Ya. Ayat 10. Matius 6. Ja, wacht even. Uw koninkrijk komen. Ya. Sampai situ. Stop. Datanglah kerajaanmu. Uw koninkrijk komen. Setelah itu ada kalimat apa? Uw wil geschieden. Ayo, ada kalimat apa? Gelijk in de hemel. Jadilah munya itu siapa? Jadilah kehendakmu. Munya itu siapa? Uw wil geschieden. Ya, mu. U-nya itu siapa? Coba ditanya. Bahasa Belanda. Wat denkt u? Wie is u eigenlijk hier bij deze uw wil geschieden? Wat denkt u? Wat betekent hier eigenlijk u? Tuhan kita. Nah, suami istri rajin bertengkar. Man en vrouw, die is altijd ruzie maken. Karena masing-masing menuntut, kamu nuruti kehendakku. Iedereen nog eisen voor hun eigen willen. Betul? Nah, yang dituntut balik juga, kamu juga harus menuruti kehendakku. Ja, iedereen gewoon op elkaar wil eisen eigen. Zalando. Nou, nee, Peter. De ijsbouwbedrijf. Zalando. Nah, saudara, ini faktanya. Dames en heren, dit is Bijvoorbeeld. Ini faktanya. Keributan kita di rumah. En Onder andere. Serieus. Itu bahaya sekali. Iya. Het is heel gevaarlijk. Ego kita harus ditundukkan, saudara. Egoïstisch. Maka itu kalau suami istri mulai hari ini, Als man en vrouw, mulai hari ini, start hari ini, begin vandaag, begin nu, selalu mengutamakan kehendak Tuhan yang jadi, altijd wat God willen op de eerste
yang terjadi plaatst. Doen. Nggak ada setan di rumah kita. Dat er zal geen duivel in onze thuis. Betul tidak? Klopt dat? Setan itu akan mengganggu kita. De duivel gaat ons Mengganggu ya, Pak? Testen. Testen. testen, denk ik. Plagen. Kalau setan tahu masing-masing suami istri nuntut kehendaknya dipenuhi oleh pasangannya. Dat is Ya, nuntut ya. Setan tahu akan ganggu keluarga kita kalau setan tahu suami istri saling menuntut kehendaknya. Nou, God weet dat als je wilt storen in de huwelijk tussen man en vrouw, Yang moet dit, yang moet dat. via de eisen. Betul ya? Jadi hari ini setiap suami, ya. Jadi mulai hari ini setiap suami istri Iedere man en vrouw. harus berkata jadilah kehendakmu. God, Amen. Terjemahkan lagi. Jadi mulai hari ini suami istri harus berkata jadilah kehendakmu Tuhan. uw wil is geschieden of niet? Ja. De man en de vrouw vanaf vandaag moet altijd zeggen tegen God, uw wil geschieden. Amin. Amen. Jadi tidak saling ngotot, tidak saling menuntut. Niet iedereen moet zeggen, dit is wat ik wil en dat wat moet je doen. Maka surga akan turun ke bumi. Dan komt de koninkrijk op de aarde. Maka rumah tangga kita jadi seperti surga. Dan onze gezicht net als de hemel. Maka anak-anak akan betah En di de rumah. kinderen willen graag gewoon thuis blijven. Karena ada damai di rumah kita. Omdat het is een Vrede. veiligheid. Kegagalan gereja, ya kegagalan gereja, apa gagal? Misselijk van de kerk. Lihat di Belanda saja. Anak-anak muda mana mau ke gereja? De jongeren die wil niet meer naar de kerk komen. Karena membosankan. Omdat ze vinden eigenlijk saai. Papa mama rajin ke gereja, tapi pulang gereja ribut lagi. Moeder en vader die komen naar de kerk, maar als ze weer terug naar huis, dan gaan ze weer Alleen voor? de kerk moet zijn. Ayo. Dat is normaal. Iya. Maka itu kita rubah mulai hari ini. Zo, wij moeten allemaal veranderen. Bawa surga ke dunia. Kom de koninkrijk. Maka anak-anak kita akan bahagia juga. En onze kinderen die is ook gelukkig. Kita kembali konsep saling mengampuni. Ya, kita akan belajar. Elkaar vergeven. Ada nggak manusia nggak pernah salah? Is er mensen die nooit schuld hebben? Tidak ada. Semua kita pernah salah tidak? Heeft schuld maken. Pernah salah tidak? Salah. Sering, bukan pernah. Nah, coba bahasa Belandanya apa itu? Bukan pernah salah, kita ini sering salah. Wij altijd schuld maken. Betul? Kita ini sering buat salah. Wij altijd de schuld maken. Betul atau tidak? Mikir ini baik-baik. Wat denkt u? Jadi yakin nggak ada orang nggak pernah buat salah? Dan denkt u dat niemand nooit de schuld maken? Betul? Loh, ini saya tanya serius, betul tidak? Ja, ik vraag nu aan u. Wat denkt u zelf? Oke? Nah, kalau kita sadar kita sering buat salah, Als wij weten dat wij veel schuld maken, sebelum kita menuntut yang di samping kita tidak boleh buat salah, voordat wij gaan eisen naast ons nooit de schuld maken, berani nuntut diri sendiri nggak untuk tidak pernah buat wij salah? moeten eerst aan onszelf vragen, als wij al schuld nooit kunnen maken. Berani nuntut diri sendiri untuk nggak pernah salah? Als wij ons eisen nooit schuld kunnen maken,
Ada yang berani? Enggak. Maka itu kalau kita tidak berani menuntut diri kita sendiri. Als we kunnen niet dat doen tegen onszelf, Untuk tidak pernah salah. om nooit schuld te maken, Maka jangan nuntut yang di sebelah kita dan untuk tidak nooit buat salah. aan iemand anders om geen schuld te maken. Betul atau tidak ini? Dat was te Wat kun je dan vertellen? Vergeven. Apa mereka bilang? Vergeten? Vergeven. Vergeven. Dat is vergeten. Maaf. Forgive me. Ini kebenaran. Wih, suami-suami hebat ini. Dit is normaal. Heel goeie. Satu tim. Satu tim. Eén team. Ja, één talk. Nou, dat niet meer. Jadi ketika pasangan kita buat salah, Wanneer een stel cara kita mengampuni, maakt schulden, wij moeten kita vergeten. tertawa. Wij doen het altijd met lachen. Kenapa harus tertawa? Waarom moet lachen? Karena ternyata kita dua sama. Omdat we zijn eigenlijk hetzelfde. Betul tidak? Klopt dat? Jadi kalau pasangan kita salah, kita nggak boleh nuntut untuk dia nggak boleh salah. Onze partner schuld maken, wij moeten niet zo lachen. Want ja, niet eisen, maar omdat we zijn ook schuld maken. Karena kita juga sering buat salah. Pot voor de ketel. Ja, wij maken ook Jadi fout. suami istri akan hidup dalam bahagia yang luar biasa. En dan man en vrouw Hidup seperti surga. leef gelukkig samen. Net als in de hemel. Amin. Anak-anak mulai hari ini ingetin papa mama kalau ribut. De kinderen moet je aan de ouders gewoon houden. Bilang papa mama harus saling mengampuni. Ingat ya. Ja, man, hè? Bagaimana ya? Anaknya. Oh! Ik geloof ook geen... Ik geloof ook niks. Saudara bayangkan, Dames en heren, saudara bayangkan kalau suasana seperti ini ada di denk rumah aan kita deze masing-masing. situatie. Ya, kalau suasana seperti ada di rumah kita masing-masing, We zitten goed bij tertawa, ons bahagia. huis. Gewoon iedereen gelukkig lachen. Wah, surga ada di bumi betul-betul. Het hemel is op de aarde. Jadi tiap kali pasangan kita salah, Iedere keer onze partner een fouten maken, langsung kita tertawa. Dan gaan we. dan gelijk Yang satu tertawa. lachen. Karena sama. Omdat we zijn hetzelfde. Ja. Amin. Nah, itu proses saling mengampuni buat suami istri. Dat is het proces om op elkaar vergeven. Maka surga ada di bumi. Dan komen de hemel op aarde. Ingat, bukan kehendakku yang jadi doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi. Mij, Ya, enggak, ini doa Yesus yang lain lagi. Yang di Getsemani itu. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu jadilah. Terjemahkan aja, gak usah dilihat. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, niet mij wil het zou gebeuren, tapi maar kehendakmu yang jadi. u wil dat zou gebeuren. Nah, ini surga di bumi. Dit is de hemel op aarde. Kalau saudara dan saya saling mengampuni dalam hidup setiap Als hari. ons, dames en heren, op elkaar vergeven doen. Amin. Amen. Nah, jadi gampang nggak membuat surga di bumi? Is het eigenlijk makkelijk om een hemel op aarde te maken? Ayo, gampang atau tidak? Wat denkt u, mensen? Is het makkelijk een hemel op aarde maken? Nee. Gampang sekali, hanya dengan saling mengampuni. Het is zo makkelijk. Ja. Wij vergeven, op elkaar vergeven. Hal kedua untuk mengampuni, De tweede, om te vergeven, yang tadi kan kita tertawa kalau tahu pasangan kita is salah. lachen. Itu yang pertama. Dat is de eerste. Nah, yang kedua, En de tweede, kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat 19. Nah, suami istri tidak boleh melakukan hal ini. Ya.
Tapi harus melakukan seperti yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5, 19. Ayat 19, bukan Ya. 19. 19. Anak-anak ada bagiannya? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Amin. Hun Terus? zonden hun niet toerekenende. Nah ini loh. Coba En ulangi. hij- Pelan-pelan. Jangan memperhitungkan rekening kesalahan yang sudah lalu. Jangan. Ulangi lagi kalimat itu. Hun zonden hun niet toerekenende. Ya. Jadi Papa saya ketemu 2 Korintus 5 ayat 19. Anak-anak dapat? 2 Korintus 5, negatif? Tolong bantuin. Anak-anak ada nggak? Bahasa Belandanya ada? Baca anak. Dit is bij de Pas lezen. mereka. Kennen. Nggak apa-apa, bahasa Belanda di handphone. Cheyenne, jij toch? Ini bahasa Belanda. 5, negatif. Wij weten niet wanneer onze oudste tijd. Ayo baca. Wat is Ya, oke. Pelan-pelan. Ya, ayo. Hij moet in Nu de... willen ze gaan lezen. Ja. Ja? God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren. Nu ze zijn vrijgesproken van schuld. En hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen Nih, te foto cuma beda nih ya. Handbook? basisbijbel. Oh, basis Bible. Oke. Ya, tidak apa-apa. Udah ya. Jadi hal kedua, kalau kita mengampuni, Als wij willen ook wel gaan vergeven, tidak boleh ingat-ingat yang dulu. niet vergeten aan de verledenheid. Karena seperti itu Papa di surga mengampuni kita. Zoals onze Vader in de hemel ons vergeven, Tidak pernah hitung-hitungan lagi yang dulu. nooit toegerekend aan de verledenheid. Jadi ketika suami kita salah, istri kita Onze salah, man of vrouw, jangan ngambung. Oh, kamu nggak berubah dari dulu memang kamu begitu. Oh, kamu tidak berubah dari dulu kamu memang begitu. ja, je bent altijd zo, je moet ook gewoon altijd zo zijn. Blijf Nooit jezelf. veranderen. Blijf jezelf. Stay who you are. Amin. Ya begitu benar. Mana itu? Blijf zo. Blijf jezelf. Dan? Ambil air, ambil air. Oke, ini ada diskusi di sini. Ya. Jadi inilah dua cara yang kita lakukan suami istri untuk mengampuni pasangan kita. 2 manieren dat wij kunnen doen Dua cara. om onze partners op elkaar vergeven. Yang pertama, kalau pasangan kita salah, kita tertawa. We kunnen gewoon Karena kita sama-sama. omdat we zijn hetzelfde. Yang kedua, jangan ingat yang dulu-dulu lah. Niet vergeten, gewoon vergeten wat er in de verleden Ya. tijd. Selalu lihat yang baru hari ini. Altijd de nieuw kijken. Maka kalau setiap hari kita melakukan ini, Als wij iedere dag deze doen, iedere keer, woi, rumah tangga kita surga betul-betul, saudara. dan is onze gezin net als op de hemel. Jadi cuma mengampuni ini saja. Hanya mengampuni ini saja. Alleen kadang-kadang susah. Nah ini dia, kalau susah kembali neraka lagi. Het is niet zo makkelijk om te Gak vergeten. susu nggak boleh berkata harus kita lawan. Wij Ya, moeten gitu ya. Ya, ini bilang susah katanya. Oh, karena manusia itu. Zij is niet zo makkelijk om te vergeven. Mona dilihatin tuh suaminya. Ja. Wees ik hem maar. Kun je maken? Nee, ik weet het. Nee, Afstand, je weet je. zit op de vader afstand. Ja. Keep the distance. Oke, saya ulangi lagi ya karena dia ngomong itu Ik ga susah. herhaling doen. Ingat terus ingat. Altijd onthouden. Karena tidak ada manusia yang nggak pernah buat salah. Omdat geen mensen die nooit fouten maken.
ketika kita sering buat salah, wanneer wij often fouten maken, dan kita minta ampun kepada Bapa di surga, wij vergeven, vragen aan de God in de Papa hemel. ngampuni langsung atau tunggu nanti dulu? Kan wij vragen, vergeven of even wachten. Atau bilang, tunggu percobaan 3 bulan. Even wachten tot 3 maanden. Mati kita semua. Dan zijn we allemaal dood. Jadi saudara dan saya akan selalu bisa mengampuni orang lain. Zo wij allemaal kunnen andere mensen vergeven. Kalau kita ingat dosa kita banyak sekali. Als wij weten dat wij zelf hebben schulden. Dan dosa sebanyak itu Tuhan langsung ampuni kalau kita mengaku. En dat is vergeven door God als wij zelf vergeven. Maka itu kita harus mengampuni saudara kita sama seperti Bapa mengampuni kita. Daarom wij moeten ook iemand anders vergeven. Nah, lihat kalimat berikut dalam doa Bapa God kami. ons vergeven. Ayo, kalimat berikut dalam doa Bapa kami. Setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi jadi seperti surga. Geschieden gelijk in de hemel als op de aarde. Kalimat apa setelah itu? Ayo. Wat is de volgende zin van deze? Dan berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maka itu hari ini banyak makanan di sini. Naomi bisa ngabisin sama Peter sebanyak ini. Bawa pulang. Nah, setelah beri makan apa itu? Kalimat apa? Setelah berikan. En vergeef ons onze schulden. Ampunilah. Ayo baca. Vergeven Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah vergeven kepada onze schuldenaren. Jadi kalau saudara masih berkata sulit mengampuni, Zo, als jullie nog zeggen dat is het zo moeilijk om te vergeven, berarti Papa nggak bisa ngampuni dan saudara. betekent jullie, Papa nggak bisa ngampuni saudara. dan betekent God kunnen jullie niet vergeven. Berani hidup tanpa diampuni? Durf jullie om zo leven? Maka itu nggak bisa berkata sulit, nggak bisa, Niet harus. zeggen dat is zo moeilijk om te vergeven. Nooit zeggen. Hari ini berubah saudara. Zo. Maken veranderingen vandaag. Segampang itu Papa di surga mengampuni kejahatan Het is kita. zo makkelijk God in de hemel ons vergeven. Amin. Maka segampang itu juga kita mengampuni En zo orang lain. makkelijk, we kunnen ook andere mensen vergeven. Apalagi ngampuni suami istri sendiri. En ook voor onze Amen, ja. mannen. Onze mannen vergeven. Dat is ook makkelijk. Hij is altijd vergeven. Nu wel. Oh, beter. Ik ben niet wel. Jadi anak-anak, habis ini Papa mau biar jalan-jalan sendiri ya, kalian pulang sendiri. Dus kunnen we even erglazen Jadi para suami, para istri, lihat Zo firman man en ini. vrouw, kijk opletten op deze. Begitu marahnya setan ketika melihat kita bisa saling mengampuni. Hij wordt zo boos. Begitu marahnya setan kalau mereka tahu saudara dan saya saling Man en mengampuni. vrouw kunnen op elkaar vergeven. Hari ini kita harus balik kalahkan setan. Wij moeten vandaag de duivel Kalahkan mereka. tegenaan. Amin. Pukul. Pukul dia, betul Peter, pukul. Bukan pukul istri ya, bukan pukul Ah, Naomi. tidak, tidak. Van de politie. Ben niet Inilah surga kalau kita betul bisa melakukan pengampunan. Als wij kunnen op elkaar vergeven. Amin. Kemana anaknya? Amen. Itu di belakang. Oh sudah. Zit, is wel best. Beeld. Stap beeld. Siap saling mengampuni? Kunnen wij elkaar vergeven? Kalau tidak setan ada di keluarga kita masing-masing. Als de duivel zit niet in ons gezin, Jangan izinkan setan lagi. dan laat de duivel in ons gezin komen. Mau berubah mulai hari ini? Jullie veranderen.
Ya. Vanaf vandaag. Sungguh ya. Iya. Betul. Suami istri. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tepuk tangan buat diri sendiri.